The retired employees of TTAADC were not given the long-pending pensionary benefits for the last 1.5 years, which is why the undersigned members of TTAADC Employees Pensioners Association Central Committee requested to the ADC government for early release of pensionary benefits within a week. The retired employees of TTAADC fed up and exhausted after running behind ADC government and ministers for the last 19 months demanding to release their pension. However, the pensionary benefit of TTAADC employees was not released till date. The members of TTAADC Employees Pensioners Association has talked multiple times to many ministers and MLAs of Tripura Motha Party, including ADC, CEM Purna Chandra Jamatia, regarding their issues and non-payment of pension. They even met the Tripura Motha Supreme Maharaja Pradot Kishore Devarma and talked over this issue. However, they did not get any positive response from nobody. ADC government complained that the state government did not release the fund of pensions, but the state government officially said that they have sent the fund to ADC. If the ADC government does not have money, how can they tour to London spending lakhs of money? Many such allegations arise to this issue. These allegations are not made by any opposition party, CPIM, Congress or any MLAs or ministers, but all these allegations are made by the employers of TTAADC. In the end, on Monday, the undersigned members of TTAADC Employees Pensioners Association Central Committee went to meet the CEO of TTAADC regarding the non-payment of pension, but the CEO was absent in his office. However, they met the additional CEO and discussed regarding the issue. Apparently, senior officers of ADC has no single answer towards their question. As such, the members of Retired Pensioner Association gathered in the office for nearly about an hour. Which is why the undersigned members of TTAADC Employees Pensioners Association Central Committee gave a warning: if the ADC government does not issue a sanction letter within a week, they will organize a larger movement together with all the public. Or else, they have asked the ADC government to buy them poison so they can eat and die. समय रोमै रां मायानि बागै सोंथिनो हायनो हायो फाइनानि नाखा दाबो 19 मास रानिं दङ 2023 नि गिसु दङ 24 नि दाय दाव 25 नि जुन जरा अबाहाय मायान दङ दा सोंथिनि आरो सिउबाय डेप्टी सिउबाय सिनि एडिशनल सिबाय जों मालायानि नाखा ताङै हिमालय जों आसो दिगदि मायां दंमानि बैसिनि बायबारि गेलाके हेम पारंखा आबनि बागै सोंथिनि अक्टिनि कक सालायनि थाइमानि कियाबा जों दाबो पइन्ट जों आबो सुराहाना लामामन लुगिया एकमात्र जों कक रखा अमासनि 30 तारिखनि बिसिनि सेंक्शन अर्डार नांनाय ताइ आगामी जुलाइनि 10 तारिखनि बिसिङा प्रत्येकनि एकाउन्ट रां हामना नांनाय जों कक रखा जों जुदि अबो माया हांगासिनि नेक्स्ट परीक्षानि रमनाय जों आबो जों दाबो सागलाक जों बुमदि परीक्षा रमनाय आबो तामल जों लामा रमनाय आबो जों मुतुंनाय कारण हंगा जों बाहाय चिनि जीवन सुनुगियाखौ साइक्रि 40 ता बरो बसर साइ खाइनो बाहाय पेंशन माया आबो बेलाय खानो चिनि पारबारि हेम बारंखा कारण ताङै हिमालय जों एक दिन चलि थानानसे जों दाबो चलि मालिया किन्तु प्रथम जों गत बोसोर जों कम हमो और सीएम 29 तारिख मार्च जों मीटिंग फोर बरक सावो बरक बाजेट कटार
tabo 26 ni bazar ketal rong rani chesta khainai hani henmani tabo jun phaike tabu maya amni bagi seng haina hai seng bok bai kok salani nangkha karon tangi ke seng usa amni agia seng 16 tarik seng moharaj malaikya boba 15 tarik boba sao tai 2 mas nasi inge seng baki baki chol nai প্রশাসনিক যারা প্রশাসন চানে ব্রক 2 মাস নাসিংদি হনো প্রজারক মহারাষ্ট্র 2 মাস নাসিংদি তাও অফিস 2 মাস নাসিংকে সং কই মাস নাসিং মানাই অব হাই পাবলিক হেম পারং মানে আবু বেলাই কেনে সং দুখ জন কারণ অব মানসিক নসনো কাইসা কামনি হনাই সং অব কারসি মানসিক আঘাত কগবানজি হে মানসিক আঘাত সংনা আঘাত দমাস ক্লাইসু কারণ চিনি বিহিক বসা তঙ্গো পড়নানি তঙ্গো হামিয়া সায়া তঙ্গো गोबां मानसिनि दा प्रब्लेम दङ जों एकदिन थानानै जेसिनि बेलायखानो खस्थ जों ताङि दिनै आरो 2 मास 3 मास नासिं माने आबो सम्भव नङा जों जरा नांगा जों बसखांगो गाहाम पदक्षेप नानै जों आन्दोलन खायनाय सारा त्रिपुरा बरक सिनि आन्दोलन नुक्तों खोनादों जों अबनो सानाय कारण अ बाहायके जों 1 मास 2 मास 3 मास 4 मास 5 मास 6 मास हागे रजागि सिम तांखो जों बसिनाय अनेक जन बरक फुन खायो आं सेक्रेटारि हिसाबै आरो फुन खायो बाहाय सार ताम बुंतै हेंगा गाय आरो सिंगिया कमप्ले थाइनो रां सेकरिखे रां किसार होति हाय चेंग्रा माहानो रां किसार होति बरो बिथि साना बस रां करिखे नेनो हाय कबे बिथि साना रां निसिदि 300 परिबारनो प्रत्येकटा अकाउन्टे 1000 टाका रां देरि सिदा बिथि साइ थिबायसि जों बिथि साइ थिजनाय आबनि बगे आं सावो जोंनो तारातारि सम्भव नानै नोंथां हाय के सिनि बर कथरा आन्दोलन जों बिसखां सेंगारनाय ताङो अबासके जों बुक्तु बुकिना क्लाय अब ब्रंनि निश्चय ब्रंनो अर गाबिलिटि दंग अब ब्रं आमनो संस्थान खायदों हायके जों आन्दोलन कथरा थानानि बाद्य थांनाय बिसिङाव हाबैनो रक ताम सायमानि फैका बिसिङाव हाबै थांगा सिनि थाङे एभिडेन्स दङ गत फेब्रुवारियाव मानजा पेन्सन मांखा बिनि लोन तानि दंखा कमिटि लोन नि तानि दंखा अथस कमिटि रांमाया कमिटिसन लोन तानि दंखा कमिटिसन लोन तानि दंखा रिकवरी खालायदों किसी किसुम के फेब्रुवारिनि रांनो रिबरि बेख्या बरक मां माक्ता आबो सिनियर एभिडेन्स दं जों आबो बुंनो सान थागला बरक जते बारि थागा आमनु को ताम हुजाक दं बाक सामाया अबो सोंसनानि नां बुं बरक नागे जों आ एभिडेन्स सोंदैमान जानुवारि फेब्रुवारियाव नाय बाक्सा रां मानि थांबाय गया रांबो मांका बिबां मानि थांगा आरांखे बरनिफ्राय आबो बरनिफ्राय आबो Moreover, they allegedly criticized the ADC government, saying there is no development in the region and furthermore no administrative management. আপনারা কৃষিকে রাজ্যকে টাকা দেওয়া হয়েছে অর্থ দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেই টাকাটা তো আমরা বিলি করতে পারতেছি না না আছে ডেভেলপমেন্ট না আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কি আছে সব ছেলেরই করার পরে পেনশনগুলো জিরো হয়ে গেছে আপনাদের পরিবারে যদি 5 জন থাকে 5 জনে যদি আপনি ঠিকভাবে বিলি বন্ধ করে খাওয়াইতে না পারলে এটা কি অবস্থা পরিবারের কর্তা এটা কি পরিবারের কর্তা এটা কি হইতে পারে এটা তো অনেক মানে মানে ওয়ান্ডারফুল এটা খুব বিপজ্জনক এটা কারণ তোমার বাচ্চা যদি 5 জন থেকে যদি একজন খাইতে না পারলে কি হবে অবস্থা আর কি হয়েছে একটু আগে আমাদের সেক্রেটারি বলছেন যে পেনশন চালু করছে কমিউটেশন গ্র্যাজুয়েটি আর স্যালারি তারা দিছে না অথচ কমিউটেশন থেকে তারা টাকা ডিডাকশন করতে আছে ফার্স্ট ওয়ান্ডারফুল এটা কি হইতে আছে এটা কি এই টাকা কোথায় চাইছে এটা আমার তো কমিউটেশন দিছে না কমিউটেশন না দিলে কি করে টাকা কাটছে আমি এখন 60+ আমার 60 মধ্যে তারা কমিউটেশন দেওয়ার কথা তাহলে আমি আরো 15 বছর বাঁচলে আমার এটা রিকভারি হইব না আমার যদি 63 বছরের মধ্যে দিলে এটা কি লাভ হইল আমার সাবনি দোষ খানা এইটা আমার মনে হয় এডিসি অথরিটি এখানে অনেকটা তাদের প্রশাসনিক বা বিলি বন্টন ক্ষেত্রে আমার হয় ত্রুটি আছে কারণ বিলি ঠিকভাবে বিলি হইতেছে না কোনো ব্যালেন্স নাই কি ব্যালেন্স আছে পেনশন কিছু তো না আমরা প্রস্তাব দিছি 2024 যে পেনশন গেছে ওদেরকে কিছু দাও আবার 25 জন্য আবার ব্যবস্থা করো এই ব্যাপারে গ্র্যাজুয়ালি যদি দিতে থাকে এটা তো অনায়াসে শেষ হয়ে যাবে কিন্তু সেই জিনিসটা না একদম জিরো 23 এবং 24 পুরা পেনশন জিরো তো এইভাবে কি চলে Several allegations against the ADC government has also reached to State Chief Minister over this issue.
Reported by Surajit from Kumlung, Chinikhorang.